Kaapi, inusa nga balangkayanon nga General Montes ang Team Pilipinas nga nakakuha ang gold medal didahan gintumara nga ika-14th ASEAN School Games 2025 nga nagtikang Nobyembre 20 kutob 28 nga ginbuhat ditohan nasod hiton Brunei. Montes inusa nga 17 anyos nga may kitaas nga 6'7" nga nag-uukoy Barangay 4 Balangkayan Eastern Samar nga nagdudumara posisyon nga power forward o center kundiin usayon mga napili nga basketballista nga nagrepresentaran aton nasod kontra magkalain-lain nga mga ASEAN countries. Kaupod ni Montes sa Philippine team niya tulong nga teammates tiga nga Pampanga Delta Laroman Central Luzon Regional Athletic Association o CLARAA sugan man liwat ang mga atleta ang champion team nga nakalabay nga palarong pabansa 2025 nga Ateneo de Davao and Davao Regional Athletic Association o DAVRAA. Didahan ASEAN School Games nagpakita in makusog nga performance ang Team Pilipinas nga nakakuha ira in 5-0 win-loss record kundiin pinerdinira ang mga nasodan Malaysia, Brunei, ng Singapore didahan ang group stage ngan Indonesia naman ang semifinals ug Malaysia otro didahan championship para makabot ang kampyonato. Proud naman ang mga balangkayanon og estehanon darahini nga dungogin usa nga taga-Sinarangan Samar nga General Montes nga igrepresentar ang Pilipinas nga to International Games halarangan han basketball. Tikang dinihabong balangkayan ini Joey, Kevin and I, Eastern Samar News Service.